Kalimera, Kalimera, Kalimera. Dobar dan i dobrodošli u novu avanturu kanala Hellas Heavens. Ako volite ostrva, trajekte i onaj osjećaj kad znate da ste stigli tamo gde pripadate, onda ste na pravom kanalu, jer krećemo na Tasos. U prvom delu videa pokazat ćemo vam navigaciju do Tasosa i to preko Bugarske. Dok nas u drugom delu čeka najveće mesto na ovom veoma popularnom ostrvu, ali naravno i najlepše plaže koje su prava razglednica Tasosa. Spremite sendviče, vežite pojaseve i krećemo. Na put dug oko 600 km tradicionalno krećemo iz Jagodine i to rano ujutru kako bismo što pre stigli do naše prolazne tačke Kavale. Tamo ćemo večeras prespavati, a već sutra ujutru nastavljamo put do Keramotija, gdje će nas trajekt prebaciti do glavnog grada Tasosa. Prvi put do Grčke putujemo preko Bugarske, pa tako i po prvi put na ovoj raskrsnici ne nastavljamo pravo, već pratimo znakove za Sofiju i Niš i skrećemo desno. Tri kilometra kasnije tabla za centar Niša vodi desno, dok mi nastavljamo pravo, prateći znak za Pirot. Na izlazu iz Niša nailazimo na još jednu dobru benzinsku pumpu odmah pored autoputa. Ipak, kako nam pauza još uvek nije potrebna, a gorivo je primetno jeftinije u Bugarskoj, ovde prolazimo bez zaustavljanja. U nastavku nas očekuje vrlo dobar put sa dosta tunela i bez većih radova. Cene putarina u Srbiji možete proveriti na sajtu putevi-srbije.rs jednostavnim unosom početne i završne naplatne stanice. Od Jagodine do Dimitrovgrada putarina za putnička vozila iznosi 1170 dinara, odnosno 10 evra. Odmah iza naplatne rampe nalazi se isključenje za Dimitrovgrad, što je ujedno i znak da se uskoro približavamo graničnom prelazu. Za one koji su navikli da sipaju isključivo domaće gorivo ili putuju službenim automobilima, pred sam granični prelaz nalazi se odlična OMV pumpa sa odmorištem i svim pratećim sadržajima. Na ovoj pumpi možete kupiti i dnevnu vinjetu za Bugarsku po ceni od 481 dinar. Prvih 203 km kroz Srbiju prelazimo za 2 sata i 3 minuta, što još jednom potvrđuje kvalitet ovog puta. Za izlazak iz Srbije i ulazak u Bugarsku, pored pasoša, potrebne su vam i važeća vozačka i saobraćajna dozvola. Kako je Bugarska članica Evropske unije, ovde očekujte sve procedure koje zahteva EES sistem koji je nedavno uveden. Granični prelaz sa srpske strane nosi naziv Gradina, dok se sa bugarske strane zove Kalotina. Zanimljivo je da naziv Gradina
u arheologiji označava staro utvrđeno naselje, dok se u našem Pomoravskom okrugu tim imenom često naziva bašta u kojoj se gaji povrće. Na granične procedure smo potrošili ukupno 39 minuta, što nije loše s obzirom da je početak juna i da polako počinje sezona godišnjih odmora. Na samom ulazu u Bugarsku resetujemo kilometražu kako bismo lakše pratili put, a časovnike pomeramo 1 sat unapred kako bismo se uskladili sa lokalnim vremenom. Najvažnija stvar po ulasku u Bugarsku jeste da imate plaćenu vinjetu, bez obzira kojim putem planirate da nastavite dalje. Kazne za neplaćenu putarinu mogu biti veoma visoke, pa ovo nikako ne treba preskakati. Vinjetu možete kupiti na šalterima i automatima odmah po ulasku u Bugarsku, a mi smo je ovog puta kupili putem aplikacije BG Tool, što se pokazalo kao najjednostavnija opcija. Cenovnik vidite na slici u prilogu, a mi smo se odlučili za dnevnu vinjetu koja košta nešto više od 4 evra. Odmah po ulasku u Bugarsku nalazi se i free shop. Ovog puta ga preskačemo, ali po ocenama na internetu deluje zaista veoma dobro, pa ćemo ga sigurno posetiti nekom drugom prilikom. Odmah iza free shopa nalazi se i velika Shell pumpa, gde smo dosipali nešto goriva, jer očekujemo da ćemo u nastavku puta naići i na pumpe sa jeftinijim gorivom. Cene goriva u Bugarskoj su u proseku za nekih 30 dinara niže nego u Srbiji. One nisu iste na svim pumpama i uglavnom su nešto više na stanicama uz autoput. Razlika u ceni od pumpe do pumpe može da ide i do 5 ili 6 dinara po litru, ali je svakako praktičnije sipati gorivo uz put bez ulaska u gradove. Nakon kraće pauze na ulazu u Bugarsku nastavljamo put dalje prateći putokaze za Sofiju. Isključenja nema mnogo i sve vreme nastavljamo pravo, držeći se glavnog pravca ka Sofiji. Autoput Evropa je u potpunosti pušten u rad krajem septembra 2025. godine. Zbog toga ćete u gotovo svim starijim uputstvima i YouTube videima vidjeti da se na 34. kilometru od ulaska u Bugarsku silazilo sa autoputa i nastavljalo magistralnim putem koji je sve do obilaznice oko Sofije vodio kroz nešto gušći i sporiji saobraćaj. Situacija je danas drugačija. Mi i sada nastavljamo pravo, ali ovog puta celom deonicom autoputa bez silaska na magistralu, što put ka Sofiji čini bržim, jednostavnijim i znatno prijatnijim za vožnju. Do obilaznice oko Sofije stižemo na 50. kilometru od graničnog prelaza Kalotina. Ovdje skrećemo desno, prateći putokaze za pravac Pernik, granični prelaz Kulata. Ulazimo u nešto veću gužvu, ali put ovdje ima 3 saobraćajne trake, tako da ne bi trebalo da se predugo zadržavate. Isključenja ima dosta, ali je važno da sve vreme idete pravo i pratite oznake za Pernik i Kulatu. Na 55. kilometru se na ovaj pravac uključuju vozila koja su dolazila starom trasom, dok autoput Evropa još nije bio završen do kraja, tako da ćete od ovog mesta nadalje prepoznati ista uputstva koja se pojavljuju u starijim YouTube videima. Gužva se uglavnom završava oko 58. kilometra, gdje također nastavljamo pravo. Ovdje se ujedno završava i obilaznica oko Sofije,
pa se može očekivati da u nastavku puta bude manje automobila i kamiona, kao i znatno opuštenija vožnja. Od Sofije nastavljamo dalje ka jugu autoputem promenljivog kvaliteta koji je dobio naziv po reci i kanjonu kroz koji prolazi. Reč je o autoputu Struma, koji prošle godine još uvek nije bio završen u punoj dužini, a dokle se danas stiglo sa izgradnjom, vidjet ćemo u nastavku puta. Inače, reka Struma, po kojoj je autoput dobio ime, levo od Asprovalte uliva se u Orfanski zaliv i Egejsko more, što ovaj put čini ne samo važnim saobraćajnim pravcem, već i delom jednog izuzetno zanimljivog geografskog prostora. Na bugarskim autoputevima očekuju vas brojni tuneli, česta isključenja, ostaci stare signalizacije od ranijih radova i generalno stalne promene ograničenja brzine. Iako je zvanično maksimalno ograničenje na autoputevima u Bugarskoj 140 km/h, mi to ograničenje nismo videli ni na jednoj deonici. U praksi se ograničenja kreću od 70 pa sve do 120 km/h u zavisnosti od dela puta. Prekoračenje brzine na bugarskim autoputevima meri se slično kao i u Srbiji. Kamere beleže vreme prolaska između određenih kontrolnih tačaka i na osnovu toga računaju prosečnu brzinu. Prema komentarima vozača, kazne stižu i poštom, čak i za vozila sa stranim tablicama, pa je savet da budete oprezni, ali pre svega i bezbedni. Ako u buduće budemo češće pravili avanture do Grčke preko Bugarske, znajte da to možda i nije slučajno, jer je moja ćerka gledala ovaj video i primetila da se na ovoj deonici autoputa nalazi McDonald's. Tako da, ruta je od sada praktično zacrtana. Gotovo sve pumpe i restorani u Bugarskoj imaju loše recenzije na internetu, ali naše iskustvo je bilo sasvim korektno. Izgleda da Bugari imaju malo više očekivanja. Kakva su vaša iskustva prilikom poseta i prolaska kroz Bugarsku? Nakon 2 isključenja za jedno od većih mesta u Bugarskoj, Blagojevgrad, ulazimo u kanjon reke Strume. Otprilike 15 km kasnije stižemo do mesta Simitli, gde se završava autoput, a vožnja se nastavlja magistralnim putem. U Simitliju se ujedno nalazi i važna raskrsnica. Ovde se desno odvaja put ka jednom od najpoznatijih planinskih i ski centara u Bugarskoj. Bansko je odavde udaljen oko 40 km ili oko 45 minuta vožnje. Kako smo od mnogih dobili preporuku za posetu Banskom, a postoji i nešto duža, ali vrlo zanimljiva ruta ka Tasosu, upravo preko Banskog, moguće je da u nekoj od narednih avantura ovde produžimo desno. Ovog puta ipak biramo najlakši i najbrži pravac i nastavljamo pravo ka Grčkoj. Narednih 26 km vozimo se magistralnim putem sa čestim krivinama i ograničenjama brzine od 50 do 70 km/h, ali kroz izuzetno lepu i slikovitu prirodu. Ono što je ovde takođe interesantno jeste da je na gotovo celoj ovoj deonici zabranjeno preticanje. To će biti jasno i onima koji možda nisu primetili znakove, jer zaštitni stubići između traka jednostavno ne dozvoljavaju prelazak u suprotnu traku. Zbog toga, vozači moraju biti u dodatnom oprezu, dok ostali putnici mogu bez problema da uživaju u prelepom okruženju kanjona.
Na 180. kilometru nailazimo i na potencijalno veće gužve, jer odavde počinje rafting na reci Strumi. U ovom delu ima i dosta pratećih sadržaja, pa je ovo sasvim solidno mesto za kratku pauzu, posebno ako putujete bez žurbe. Kanjon reke Strume završava se na ulasku u mesto Kresna, kroz koje se prolazi i gde je potrebno dodatno obratiti pažnju na saobraćaj. Kroz Kresnu ćete naići na 3 benzinske pumpe, ali smo se mi ovog puta odlučili da gorivo sipamo na poslednjoj pumpi u Bugarskoj, neposredno pre granice. Deonica bez autoputa trajala je ukupno 27 km, a na izlazu iz Kresne stižemo do kružnog toka gde pratimo znakove za Kulata, kao i prvi putokaz za Atinu. Na drugom isključenju skrećemo desno, a 100 metara kasnije ponovo se uključujemo na autoput, čime završavamo ovaj sporiji deo puta kroz klisuru. Na ovoj poslednjoj deonici imate više isključenja, kao i nekoliko benzinskih pumpi. Posebno izdvajamo 3 odlične pumpe na oko 3 km pre granice, gde je dobra prilika da dopunite rezervoar, jer je gorivo ovde nešto jeftinije nego u Grčkoj. Ovo može biti i odlično mesto za kratku pauzu, pogotovo jer se na samoj granici uglavnom uopšte ne čeka, s obzirom na to da su granične kontrole između Bugarske i Grčke kao članica Evropske unije ukinute. Zanimljivo je da smo na pojedinim pumpama u Grčkoj pronašli dizel po ceni čak nižoj nego u Bugarskoj. Međutim, kada su u pitanju benzin i autogas, Bugarska je i dalje bila najjeftinija od sve 3 zemlje kroz koje smo putovali. Poslednji kilometri nisu autoput. Prolazimo pored free shopa, još jedne benzinske stanice, kao i nekoliko kockarnica. Nakon 230 km vožnje i 3 sata i 16 minuta stižemo na granični prelaz Kulata i izlazimo iz Bugarske. Kao što smo i rekli, ovde nema stalnih graničnih službenika, ali se može desiti da neko bude nasumično zaustavljen i kontrolisan. U praksi sve ide vrlo brzo, pa gotovo bez zadržavanja ulazimo u Grčku na graničnom prelazu Promahonas, gde takođe nema zaustavljanja. Nastavljamo put dalje, a do naše prolazne tačke Kavale deli nas još oko 130 km. Bugarska je iza nas, a Grčka je zvanično počela. Odmah po ulasku u Grčku nailazimo i na prvu naplatnu rampu. Na putu do Keramotija ukupno ćemo proći kroz 2 naplatne rampe, pa u tu svrhu u jednom pravcu pripremite 4,65 evra. U nastavku puta pratimo putokaze za Seres i Solun i sve vreme nastavljamo pravo. Put je u dosta dobrom stanju, sa 4 saobraćajne trake i ograničenjem brzine do 100 km/h. Prva veoma važna raskrsnica na našem putu nalazi se na 33. kilometru od ulaska u Grčku.
Svi koji putuju u pravcu Soluna, a samim tim i ka svim mestima na Halkidikiju, ovde nastavljaju pravo, prateći putokaze za Provatas i Solun. Do obilaznice oko Soluna odavde ima još oko 70 km. Mi na ovoj raskrsnici skrećemo desno i pratimo putokaze za Seres, Dramu i Kavalu. Narednih 4,5 km nastavljamo samo pravo, a zatim nailazimo na pomalo zbunjujuću signalizaciju. Putokaz za Dramu pokazuje najpre levo, pa zatim desno. Na semaforu ispred nas prvo skrećemo levo, a već na sledećem skretanju idemo desno, čime se uključujemo na obilaznicu oko Seresa. Pravcem pravo ušli bismo u sam centar grada koji ima preko 50.000 stanovnika, tako da je obilaznica svakako mnogo bolje rešenje. U nastavku puta pratimo putokaze za Dramu i Kavalu i na svih 5 semafora, koliko ih ima na obilaznici oko Seresa, nastavljamo pravo. Na 47,7 km od ulaska u Grčku nailazimo na putokaz koji pokazuje da je Drama desno i na raskrsnici ispred nas skrećemo desno. U tom trenutku praktično izlazimo sa obilaznice oko Seresa. Sada idemo samo pravo i pratimo putokaze za Dramu, pa tako i na semaforu ispred nas nastavljamo pravo. Nastavljamo magistralnim putem promenljivog kvaliteta sa 2 i povremeno 3 saobraćajne trake uz ograničenje brzine do 90 km/h. Isključenja i raskrsnica ima dosta, ali kao što sam već rekao, svuda nastavljamo pravo i za sada pratimo putokaze za Dramu. A na 75. kilometru nailazimo na putokaze koji pokazuju da se do Kavale može i desno i pravo. Desno bi išli oni koji su krenuli ka Asprovalti, Neavrasni, Stavrosu ili Olimpijadi, i po mom mišljenju ovo je najbolji i najpraktičniji pravac za ta mesta. Mi ipak još neko vreme nastavljamo pravo jer naš cilj zahteva ovaj pravac kretanja. Mnogi do Kavale i Keramotija putuju preko mesta Drama, što ćemo i mi sigurno jednom isprobati. Vozači koji biraju tu rutu na sledećem račvanju skreću levo i nastavljaju ka Drami. Mi, međutim, na izlasku iz mesta Levkotea pratimo putokaz koji pokazuje da je Kavala desno i ovde skrećemo desno, nastavljajući našim izabranim pravcem. Odmah nakon skretanja prolazimo preko pružnog prelaza, a zatim i preko veoma uskog žutog mosta. Nakon toga ulazimo u još jedno naseljeno mesto, gde je najvažnije da pratimo glavni put, odnosno put sa prvenstvom prolaza, kao i putokaze koji jasno pokazuju da je Kavala pravo. Put preko Drame je možda lakše objasniti, ali pravac kojim mi idemo je najbliži i najbrži. I upravo je to glavni razlog zbog kog smo na ovu avanturu ka Grčkoj krenuli preko Bugarske. U nastavku puta
Pratimo putokaze za Kavalu i Elefteropoli i svuda nastavljamo pravo. Magistrala, 2 trake i ograničenja od 70 do 90 km na čas, sem u naseljenim mestima gde je 50. I tako dolazimo do 110. kilometra gde putokaz pokazuje da su levo Kavala i Elefteropoli, pa ovde skrećemo ulevo. Elefteropoli, ili kako ga često zovu, Slobodni grad. Već smo pominjali u videima o Nea Iraklici i Nea Peramosu, kada smo rekli da se pored Kavale pijaca može posetiti i u ovom mestu. Mi se ovog puta ne zadržavamo u Elefteropoliju, ali oni koji su krenuli ka Iraklici i Peramosu ovde nastavljaju pravo, a zatim prate putokaze za Panagija i Agios Andreas. Nakon toga stiže se do semafora gde se levo direktno ulazi u Nea Iraklicu, dok se pravo nastavlja ka Nea Peramosu. Mi i ovde skrećemo levo i nastavljamo put prateći putokaze za Kavalu. Tri semafora dalje, na kraju mesta Stavros, uključuju se i oni koji su ka istom cilju išli preko Drame. Naš pravac je kraći za oko 12 km, a samim tim i brži. Već kilometar kasnije, prvi put nailazimo na znak za Keramoti i mi ovde nastavljamo pravo. Skretanje u desno vraća vas autoputem ka Solunu. Odmah zatim nailazimo i na drugo skretanje udesno, za Ksanti. Ovu kilometražu vredi zapamtiti jer je ovo ujedno i put za Keramoti. I na ovoj raskrsnici sutra nastavljamo put, pa ćemo imati kompletnu navigaciju do Keramotija. Za sada nastavljamo pravo ka našem večerašnjem konačištu, a ovo je i dobra prilika da vam još jednom pokažemo kako se stiže do luke Kavala, odakle se takođe trajektom može do Tasosa. Video o Kavali, kao i put do Kavale, do duše preko Severne Makedonije, već imate na kanalu, pa ko želi detaljnije, može i to da pogleda. Do luke u Kavali odavde ima još oko 4,5 km. Sve vreme držite pravac, spuštate se ka moru, a kada stignete do obale, skrećite levo. Put vas zatim direktno vodi do luke u Kavali. Trajekt iz luke Kavala do skala Prinos na Tasosu polazi najviše do 3 puta dnevno, za razliku od Keramotija gde polasci idu na svakih pola sata. Plovidba iz Kavale traje oko sat i 15 minuta, dok trajekt iz Keramotija do Limenasa u proseku plovi svega 35 minuta. Zbog toga je Keramoti u većini slučajeva praktičnije i brže rešenje. Ipak, ako planirate da odsednete u skali Prinos ili čak u Potosu, trajekt iz Kavale može biti vrlo dobra alternativa, jer ćete se kraće voziti automobilom, što nekima može značiti više nego sama dužina plovidbe. Cene trajekta iz Kavale su za nijansu veće nego iz Keramotija, što je i normalno jer i vožnja traje duže. Iz luke u Kavali možete trajektom stići i do nekoliko većih egejskih ostrva, kao što su Lemnos, Lesvos, Hios i Samos, a povremeno ide i do luke Pirej u Atini.
Stigli smo u Kavalu, a put od Jagodine, dug 565 km, prešli smo za okruglo 8 sati. Upamtili smo kilometražu kod skretanja za Ksanti, jer ćemo sutra upravo odatle nastaviti put ka Keramotiju. Za sada nam ostaje da uživamo u popodnevu i večeri u Kavali, malo se odmorimo i pripremimo za nastavak avanture Tasos. Smeštaj smo pronašli preko Bookinga, a ovog puta izbor je pao na Margaritas House 2, koji se nalazi na odličnoj lokaciji na manje od 50 metara od mora. Veoma ljubazni domaćini su nas sačekali po dolasku i čak nam sačuvali parking mesto na ulici odmah pored smeštaja, što je u Kavali zaista velika prednost. Apartman je prostran i odlično organizovan. Poseduje zasebnu spavaću sobu sa bračnim krevetom, kao i dnevni boravak sa 2 kreveta na rasklapanje. Sve prostorije bile su besprekorno čiste i uredne. Kuhinja je opremljena bukvalno svim što vam može zatrebati. Od velikog broja sudova i pribora, preko začina, do velikog frižidera i aparata za kafu. Kao dodatni znak pažnje, domaćin nas je dočekao sa ledom, flašom vina, kao i slanim i slatkim grickalicama, što je bilo pravo iznenađenje za samo jedno noćenje. Tokom celog boravka komunicirali smo sa domaćinima putem Vibera, i to na srpskom jeziku, što nam je dodatno olakšalo organizaciju. Sve u svemu, Margaritas House 2 ostavio je izvanredan utisak za nas i bez ikakve dileme svrstava se među najbolje smeštaje koje smo do sada imali. Od nas ima iskrene preporuke. Pohvale zaslužuje i kupatilo, koje je bilo moderno, prostrano i izuzetno čisto. Ujutru nastavljamo put od tačke koju smo juče upamtili. Dakle, na 129. kilometru od graničnog prelaza Promahonas pratimo znak za Ksanti i skrećemo desno, čime se uključujemo na autoput koji od Soluna vodi ka Ksantiju. Ograničenje brzine je do 130 km/h. Put je jednostavan i nastavljamo samo pravo. Na ovoj deonici prolazimo i drugu, ujedno i poslednju naplatnu rampu u Grčkoj. Na 155. kilometru stižemo do putokaza koji pokazuje da su desno Tasos, Keramoti i aerodrom Aleksandar Veliki i ovde se isključujemo sa autoputa. Na prvoj raskrsnici znak pokazuje da idemo desno, a nedaleko zatim pojavljuju se i jasni putokazi da nas uskoro očekuje skretanje ka luci u Keramotiju. Na semaforu ispred nas skrećemo levo i time ulazimo u poslednju etapu puta ka Tasosu. Do luke u Keramotiju imamo još 18 km,
a do tamo nas vodi ovaj veoma dosadan, potpuno prav put, kao da je nacrtan lenjirom. Prolazimo isključenje za aerodrom, zatim 2 manja naseljena mesta i na kraju, nakon oko 170 km vožnje od ulaska u Grčku, stižemo u Keramoti. U centru Keramotija vidjet ćete jasan znak da je luka desno, a svega 100 metara kasnije stižete i u samu luku Keramoti. Kako se u sezoni ovde često stvaraju dugi redovi automobila, važno je da znate da je pravilo prilikom ulaska na trajekt da idete levo u krug gde se vozila postepeno raspoređuju za ukrcavanje. Stigli smo u Keramoti i ovde se odjavljujemo jer se ovde završava naš kopneni deo puta. Karte za trajekt kupujemo na jasno obeleženim prodajnim mestima, praktično kontejnerima u luci, a zatim nas čeka nešto više od pola sata plovidbe do Limenasa, gdje ćemo biti smešteni narednih 8 dana. U nastavku pogledajte neke snimke sa trajekta, kao i naše prve utiske i zaključke sa ovog puta. Mi sada idemo na zasluženi odmor, a vidimo se u drugom delu videa gdje ćemo vam otkriti šta sve možete da očekujete od Limenasa, ali i koje smo plaže izdvojili kao obavezne za posetu na Tasosu. Kao prvo, izdvojili bismo da je put preko Bugarske u odnosu na put preko Severne Makedonije kraći za oko 70 km, ali ne i značajno brži u vremenu. Navigacija pokazuje da je razlika svega par minuta, bez obzira na to što na ruti kroz Bugarsku imate samo jednu granicu. Cena goriva je u Severnoj Makedoniji niža nego u Bugarskoj, a sama navigacija je jednostavnija, jer ima manje skretanja i raskrsnica. Sa druge strane, putarine su primetno skuplje ako se putuje preko Severne Makedonije, a i zeleni karton je nešto skuplji u poređenju sa dnevnom vinjetom u Bugarskoj. Sve to uzeto u obzir, mogli bismo da zaključimo da je put preko Bugarske nešto ekonomičniji, ali na kraju vi sami odlučujete kojim putem ćete putovati ka Tasosu, jer kako smo i rekli, razlika ipak nije toliko velika. Ako izaberete da na Tasos idete iz Kavale, vozit ćete se oko 40 km manje kopnom, a zatim još 20 km manje na samom Tasosu, ukoliko vam je cilj, recimo, Potos. U oba pravca to je ukupno oko 120 km vožnje manje. Što se cene trajekta tiče, za automobil je ista, a iz Kavale je skuplja za 1 evro po osobi. Dakle, ukoliko biste da vozite kraće, a putujete do Potosa, čini mi se da je Kavala bolje rešenje. Sa druge strane, ko ne voli vožnju trajektom i ne želi da googla kada su polasci iz Kavale, za njega je Keramoti pravi izbor jer su polasci na svakih pola sata. Za kraj, evo još nekih podataka, pa se gledamo u drugom delu videa o avanturi Tasos.
Ostrvo Tasos jedno je od najzelenijih grčkih ostrva, poznato po kristalno čistom moru, boravim šumama koje se spuštaju do same obale i dugoj istoriji koja se ovde osjeća na svakom koraku. Tasos je ostrvo idealno i za miran porodični odmor, ali i za istraživanje skrivenih plaža i autentičnih grčkih mesta. Dokaz za to je činjenica da je tokom 2025. godine Tasos posetilo više od 1,5 miliona turista. Mesto gde se planina spušta pravo u more, a antička istorija deli isti prostor sa lukom i modernim životom. Sve je kompaktno, živo i prirodno. Idealna polazna tačka za upoznavanje ostrva. Dobrodošli u Limenas. Glavni grad ostrva Tasos ima oko 13.000 stalnih stanovnika prema poslednjem popisu stanovništva. Iako je po broju stanovnika relativno mali, Limenas tokom turističke sezone postaje pravi centar dešavanja na ostrvu. Zahvaljujući velikoj luci, znatno većoj od one u skali Prinos, većina turista svoj prvi susret sa Tasosom doživi upravo ovde, u Limenasu. U Limenasu imate bukvalno sve što vam je potrebno tokom boravka na ostrvu. Tu su dva velika marketa, Lidl i Masutis, ali i veliki broj manjih prodavnica, pekara i lokalnih marketa. Grad je prepun kafića i restorana, a na raspolaganju su i lekari, apoteke, bankomati i rent-a-car agencije. Upravo zato Limenas mnogima predstavlja najpraktičnije mesto za boravak na Tasosu. Na Tasosu postoji i klasična grčka narodna pijaca, takozvana Laiki Agora, koja se održava svakog ponedeljka u mestu Prinos, 17 km od Limenasa. Uobičajeno radno vreme pijace je od 8 do 13 sati i ovde možete kupiti domaće grčke proizvode direktno od proizvođača. Najbolji izbor je rano ujutru, zato dođite što ranije. Ponesite gotovinu jer kartice ne prolaze svuda, a vrlo često ćete pronaći i povoljnije cene i kvalitetnije proizvode nego u marketima. Limenas je veoma praktičan i za porodice sa decom. U gradu postoji više otvorenih dečijih igrališta, uglavnom uz šetalište i u blizini plaža, pa su lako dostupna i bez automobila. Tokom letnje sezone tu je i Luna Park, koji je posebno zanimljiv najmlađima i dodatno upotpunjuje večernju atmosferu mesta. Zbog svega toga, Limenas je čest izbor porodica koje žele sadržajan, ali i opušten odmor na ostrvu Tasos. Limenas nije samo mesto za boravak,
već i idealna polazna tačka za različite izlete i aktivnosti širom ostrva. Od brodskih tura i kupanja u skrivenim uvalama, preko džip safarija i planinskih sela, pa sve do pešačkih i kulturnih obilazaka, svako može pronaći nešto za sebe. Mi smo ovog puta obišli selo Teologos, jedno od najpoznatijih i najautentičnijih planinskih sela na ostrvu. Teologos je poznat po tradicionalnoj arhitekturi, kamenim kućama i odličnoj domaćoj kuhinji, a posebno po restoranima koji se smatraju jednim od najboljih na Tasosu. Upravo zbog toga, mnogi turisti dolaze ovde namerno, ne samo zbog ambijenta, već i zbog autentičnih ukusa koje ovo selo nudi. Na samom izlazu iz sela nalaze se i vodopadi. Mala prirodna oaza koja pruža pravo osveženje, naročito tokom letnjih meseci. Ljubitelji istorije mogu obići antičke lokalitete i manastire koji svedoče o bogatoj prošlosti ostrva. U samom mestu Limenas nalaze se ostaci antičkog grada, praktično u samom centru mesta. U Limenasu se nalazi i arheološki muzej Tasosa, u kojem su izloženi brojni artefakti iz antičkog perioda i koji na lep način zaokružuju priču o istoriji ostrva. Upravo ta dostupnost istorije na svega nekoliko koraka od mora i šetališta čini Limenas posebnim u odnosu na mnoga druga letovališta. Najpoznatija i najposećenija crkva u Limenasu je crkva Svetog Nikole. Nalazi se u samom centru Limenasa, blizu luke i šetališta. Posvećena je zaštitniku mornara, što ima poseban značaj za ostrvo. Često je otvorena i rado posećena i od meštana i od turista. Jednostavna, ali vrlo autentična, savršena za kratko zadržavanje u šetnji gradom. Mi smo ovog puta posetili i najpoznatiji manastir na ostrvu, manastir Svetog Arhangela Mihajla. Ovaj manastir se nalazi na strmoj litici iznad mora i važi za jedno od najimpresivnijih duhovnih mesta na Tasosu. Pored velikog duhovnog značaja, manastir nudi i spektakularan pogled na Egejsko more, zbog čega je nezaobilazna stanica za mnoge posetioce ostrva.
mesto koje spaja tišinu, duhovnost i prirodu na jedinstven način. Najpoznatije selo na ostrvu Tasos je Panagija, koje je za razliku od Teologosa znatno bliže Limenasu i praktično vam je usput ka gotovo svim plažama na istočnoj strani ostrva. Panagija je poznata po kamenim kućama, uskim uličicama i tradicionalnoj arhitekturi, a kroz samo selo protiče planinski potok koji dodatno doprinosi posebnoj atmosferi. Jedna od nezaobilaznih atrakcija je i čuveno drvo sa otvorom u obliku srca, koje je postalo simbol sela i omiljeno mesto za fotografisanje, posebno među zaljubljenima. Na samoj magistrali koja prolazi kroz Panagiju nalazi se i nekoliko izuzetnih prodavnica suvenira i domaćih proizvoda. U selu se nalazi i muzej maslinovog ulja, smešten u nekadašnjoj tradicionalnoj fabrici, gde posetioci mogu da se upoznaju sa načinom proizvodnje maslinovog ulja i značajem masline za ostrvo Tasos. Hladna voda sa ove česme, koja je praktično tik uz magistralu, neverovatno prija pri povratku sa plaže. Tokom našeg boravka na Tasosu nismo kupovali flaširanu vodu, jer je voda sa ovog izvora izuzetnog kvaliteta, a pre svega hemijski i bakteriološki ispravna. Selo Panagija može vam biti i odličan izbor za smeštaj, jer se jedna od najpoznatijih plaža na Tasosu, Golden Beach, nalazi na svega 5 km od sela. Kad sunce zađe, Limenas dobija potpuno drugačiju energiju. Grad je prepun barova, kafića i restorana uz more, pa svako može pronaći mesto koje mu odgovara, od mirnog pića uz šetalište do življe atmosfere u večernjim satima. Noćni život u Limenasu je opušten i prijatan, bez velikih klubova i masovnih žurki, što ga čini idealnim i za parove i za porodice. I na ostalim delovima ostrva Tasos noćni život je sličnog karaktera. Večere uz more, beach barovi sa laganom muzikom i opuštena letnja atmosfera. Tasos nije ostrvo za provod do jutra, već mesto gde se večeri završavaju uz dobru hranu, piće
i šetnju uz more. Kada je reč o smeštaju, Limenas nudi veoma širok izbor opcija, od hotela i manjih pansiona do velikog broja apartmana i studija. Slična situacija je i u ostalim mestima na ostrvu Tasos, pa svako može pronaći smeštaj u skladu sa svojim budžetom i željama. Bilo da tražite smeštaj u centru dešavanja, bliže plažama ili u mirnijem okruženju, Tasos nudi zaista raznovrsne mogućnosti. Naše agencije imaju veliki izbor smeštajnih kapaciteta na Tasosu, pa ćete sigurno pronaći nešto i po vašoj meri. Kada je reč o parkiranju, Limenas kao glavni grad ostrva ima najviše gužve, naročito tokom letnje sezone. U samom centru postoji ograničen broj parking mesta, ali se uz malo strpljenja parking uglavnom može pronaći u okolnim ulicama. Postoje i javne parking zone u blizini luke i šetališta, koje su praktične ako dolazite na kraće zadržavanje. U ostalim mestima na ostrvu Tasos parkiranje je znatno jednostavnije, a u blizini plaža često postoje besplatni parking prostori. Na Tasosu se i dalje uglavnom koristi besplatno parkiranje, ali je u špicu sezone preporuka da se dođe ranije, posebno u Limenasu. Na Tasosu postoji organizovan autobuski prevoz koji povezuje Limenas sa ostalim mestima i popularnim plažama na ostrvu. Autobusi su uglavnom redovni i pouzdani tokom sezone i dobar su izbor ako ne želite da vozite automobil, iako je red vožnje ređi u večernjim satima, a u špicu sezone mogu biti i gužve. Za potpunu slobodu kretanja i obilazak manjih uvala i skrivenih plaža, sopstveni automobil i dalje ostaje najpraktičnije rešenje. Sve ono što smo do sada videli, od istorije i prirode, preko sadržaja i izleta, pa do svakodnevnog života, pokazuje zašto je Limenas jedno od najkompletnijih mesta na ostrvu. A sada da vidimo kakva je gradska plaža u Limenasu. Na internetu nećete pronaći baš mnogo informacija, a i one su prilično oprečne. Od onih koji je hvale i ovde se kupaju skoro celo letovanje, do onih koji tvrde da je neupotrebljiva. A sada, iz prve ruke, ovako izgleda gradska plaža u Limenasu. Ovo je peščana plaža sa sitnim peskom, dugačka oko 200 metara i široka do 20, smeštena na samom kraju Limenasa, malo dalje od većine smeštaja u mestu. U pozadini plaže ima i mesta za parkiranje, ne previše,
ali sasvim dovoljno za one koji bi ovde došli automobilom. Sitan pesak na plaži prelazi u sitan šljunak na samom ulasku u vodu, a već nakon par metara ponovo se pretvara u najsitniji pesak. Ulazak u vodu je postepen, bez naglih dubina, što ovu plažu čini pogodnom i za decu i za neplivače. Uz to, morsko dno je izuzetno čisto i bezbedno. Da li zbog loših komentara ili zbog toga što je malo udaljenije od smeštaja, ovde uglavnom nema prevelike gužve, pa ćete pored ležaljki u beach barovima uvek pronaći i slobodnog mesta za sopstvene suncobrane i peškire, a ako poranite, suncobran vam neće ni trebati, jer postoji deo plaže sa izuzetnom prirodnom hladovinom. Voda na gradskoj plaži u Limenasu je uglavnom mirna, osim u trenucima kada prođu trajekti i bar na kratko probude Poseidona. Voda je bistra i mirna, a kada se tome dodaju sunčani dani i ovi beli kamenčići u plićaku, dobija se baš interesantna i lepa boja mora. Plaža je lepo uređena i čista, sa kabinama za preslačenje, tuševima, spasiocem i prilazom za osobe sa invaliditetom. Gradska plaža u Limenasu ne nudi sportove na vodi, što je čini pogodnijom za mirniji tip odmora. Skroz desno, praktično odvojeno od gradske plaže, nalazi se beach bar Carnagio, koji izgleda zaista moderno i atraktivno. Beli mermer, kojim je prostor posut, daje utisak luksuza i dodatno osvetljava čitav ambijent, pa je ovo jedno od onih mesta koje izgleda odlično na fotografijama. Ipak, ulaz u more ovde nije baš najbolji, pa bih Carnagio pre preporučio za opuštanje uz piće, uživanje u pogledu i fotografisanje, nego za celodnevno kupanje. Iza beach bara Carnagio avanturisti mogu da obiđu i malu crkvu smeštenu na stenu u samu obalu, do koje vodi kratka šetnja i odakle se pruža lep pogled na more i grad Limenas. Ako vam treba mirno kupanje, čisto more i sadržaj na dohvat ruke, ova plaža može da vam završi posao. A ako tražite adrenalin, akciju, onda ćete morati malo dalje. Pa u nastavku videa pogledajte zašto mnogi kažu da Tasos ima najlepše plaže
u celoj Grčkoj. Tasos nije poznat samo po turizmu i medu. Mermer je njegovo belo zlato, a upravo ispod kamenoloma nastala je jedna od najpoznatijih plaža ostrva. Dobrodošli na Mermernu plažu. Nalazi se na svega 7 km od Limenasa, ali i oko 20 minuta vožnje automobilom zbog nešto lošijeg puta. Ova plaža na mapama nosi naziv Saliara. Naziv Saliara potiče još iz perioda kada je ovo područje služilo kao prirodna luka i radna zona za izvoz mermera. Upravo ovde su se nekada punili brodovi solju i mermernim blokovima, pa je ime ostalo zabeleženo na mapama i do danas, iako je plaža mnogo poznatija pod imenom Mermerna. Dugačka oko 50 i široka do 30 metara, Mermerna plaža je u velikoj meri organizovana. Ležaljke i suncobrani kafića dominiraju prostorom, dok je vrlo mali deo plaže slobodan za sopstvene peškire i suncobrane. U pozadini plaže nalazi se slobodan parking, što je veliki plus s obzirom na pristupni put. U sklopu beach bara dostupni su toalet i kabine za preslačenje, dok se korišćenje tuša dodatno naplaćuje €0,5. Iako je kafić lepo uređen, cene su iznad proseka. Set od 2 ležaljke košta €50, a u tu cenu uključena su 2 pića. Sitni beli mermerni kamenčići prekrivaju celu plažu, a isti taj mermer prati vas i pri ulasku u more, pa čak i na samom morskom dnu. Plitak deo traje svega nekoliko metara, nakon čega dubina vrlo brzo prelazi visinu tela, pa ova plaža i nije baš najpogodnija za najmlađe kupače. Tokom mirnih i sunčanih dana, boja mora ovde izgleda gotovo nestvarno i savršena je za nezaboravne fotografije. Kako na plaži nema prirodne hladovine, suncobrani i zaštita od sunca su neophodni. Šteta bi bilo doći na Tasos, a ne vidjeti ovu prirodnu lepotu. Iskreno, ne znam nikoga ko je obilazio ostrvo, a da nije izbacio barem jednu fotografiju sa Mermerne plaže na Instagramu. Ali za više od toga,
bar po našem ukusu ova plaža i nije. Dođete ovde, okupate se, napravite fantastične fotografije, a za pravo uživanje izaberete neku drugu plažu. Ono što je ovde posebno upečatljivo jeste velika gužva, naročito tokom sezone, pa se upravo na to najčešće odnose i negativni komentari na internetu. Zbog toga nastavljamo istim putem još oko 500 metara, gdje ćemo posetiti plažu sličnih karakteristika, ali znatno veću i prostraniju. Porto Vati je manje poznata i manje posećena od Mermerne, a ima gotovo iste karakteristike. Samo je duplo duža, oko 100 metara, pa ovde ima znatno više prostora. Ova plaža i danas ima industrijsku namenu, jer se odavde vrši otprema mermera, što Porto Vati čini posebnom uvalom na Tasosu. Iako je u sezoni najveći deo plaže organizovan i pod kafićem, desni deo nudi slobodan prostor za sopstvene suncobrane i peškire, uz prirodnu hladovinu u popodnevnim satima. I ovde se mermerni kamenčići nastavljaju u plićaku, pa je kombinacija čiste vode i zeleno-plavih nijansi savršena za fotografije. Morsko dno je čisto, ali plićak traje svega nekoliko metara, nakon čega se dubina brzo povećava. Inače, važno je znati da u Grčkoj postoji pravilo po kojem se ne preporučuje, a u nekim oblastima je i zabranjeno, odnositi prirodne elemente sa plaže, poput školjki i kamenčića. Ovo važi i za mermerne kamenčiće. Porto Vati je manje popularna od Mermerne, ali nama je iskreno više po ukusu. Ima znatno više prostora, a lepota joj je podjednaka. Ipak, plaža koja nam se u ovom kraju najviše dopala nalazi se još oko kilometar dalje i do pre samo par godina bila je prava netaknuta prirodna lepota.
Iako se iza plaže nalazi hotel i osoblje ponekad sugeriše da je plaža privatna, plaža Vati je javna i po grčkom zakonu dostupna svima. Možete slobodno doći, pristupiti obali i okupati se, uz napomenu da su ležaljke i suncobrani u centralnom delu često rezervisani ili se dodatno naplaćuju. Na kanalu već imate snimke iz 2019. godine, iz perioda kada je izgradnja hotela tek počinjala, pa možete vidjeti kakva je ovo prava divljina tada bila. Ipak i danas, iako znatno iskomercijalizovana, plaža Vati i dalje izgleda zaista fenomenalno. Čak i kada na mermernim plažama ima blagih talasa, ovdje ćete gotovo uvek uživati u potpunom miru, jer je plaža Vati smeštena duboko u uvalu i zaštićena sa svih strana. Zbog lošeg pristupnog puta, pitanje je koliko je lokacija praktična za hotel, ali je sigurno da su pravi ljubitelji divlje prirode ovde izgubili mnogo više. Kada bih pravio lični zaključak, dve mermerne plaže vredi vidjeti barem jednom i napraviti nezaboravne fotografije, ali se ja tamo ne bih vraćao više puta. Za razliku od njih, plaža Vati je potpuno po mom ukusu i ovdje bi se bez razmišljanja kupao svakog dana, ali vidite i sami, danas je to već praktično postala restriktivna zona. Koju god od ove tri plaže da posetite, gotovo sigurno možete očekivati da vam automobil bude prekriven prašinom. Mada mislim da je vredelo. Verovatno najpoznatija plaža na Tasusu, Golden Beach. Ime je dobila po zlatnoj boji peska koji se prostire na više od 2,5 km. Plaža koja je postala simbol ostrva i obavezna stanica za svakog posetioca. Širina plaže, ali i kvalitet peska prilično variraju, dok je u levom delu široka i do 50 metara sa najfinijim mogućim peskom,
Kako idete udesno, plaža postaje sve uža, a na samom ulazu u vodu ima i nešto krupnijeg kamenja. Ulazak u more je postepen duž cele plaže. Plićak je dugačak i preko 50 metara, a baš zbog tog sitnog peska na ulazu, levi deo je najbolji izbor za porodice sa mlađom decom. Duž cele plaže nalazi se veliki broj raznolikih kafića i beach barova, pa su samim tim i cene, ali i pravila iznajmljivanja ležaljki i suncobrana prilično različiti. Ovo je ujedno i plaža sa najviše slobodnog prostora za vaše sopstvene suncobrane i ležaljke na celom Tasosu. Iako Tasos često vezujemo za prirodnu hladovinu, na ovoj plaži ćete se ipak morati malo više potruditi da je pronađete. Sitan pesak na morskom dnu garantuje izuzetnu boju mora, ali ste na mnogim fotografijama i snimcima sa ove plaže verovatno primetili i stalne talase. Oni nisu veliki jer je plićak dug, ali su česti pa mogu povremeno uticati na prozirnost vode, ali zato talasi budu prava zabava za kupače. Sve ono što se očekuje od jedne organizovane plaže ovde je dostupno. Od tuševa i kabina za preslačenje, do toaleta, spasilaca i prilagođenih ulaza za osobe sa invaliditetom. Kako se u pozadini plaže nalazi mesto Skala Potamija sa velikim brojem smeštenih kapaciteta, možete očekivati i dosta gostiju na ovoj plaži. Ipak, zahvaljujući njenoj dužini, bez problema ćete pronaći svoju idealnu poziciju, ali i mesto za parkiranje, naročito ako kao i mi dolazite iz okolnih mesta. Pošto je u pozadini naseljeno mesto, u blizini su vam i marketi, pekare, kafe za poneti i ostali praktični sadržaji. Za one koji preferiraju ovakav vid letovanja, u neposrednoj blizini plaže nalaze se i dobro opremljeni kampovi, što Golden Beach čini atraktivnom i za ljubitelje boravka u prirodi. Prema većini internet recenzija, Golden Beach je prostrana, lepo organizovana i porodična plaža sa odličnim sadržajima, lakim pristupom i uvek dovoljno mesta. Talasi i gužva u sezoni nekima mogu biti minus, ali upravo zbog svoje širine, ponude i dostupnosti, ova plaža s razlogom ostaje jedan od najpopularnijih izbora na Tasosu.
Kada se plaža zove Paradise, očekivanja su ogromna, a ova ovde na Tasosu ne da ih ispunjava, nego vas bukvalno teleportuje pravo u raj. I baš zato, ako je po našem mišljenju ovo najlepša plaža na Tasosu, krenut ćemo odmah od onoga što joj ne ide u prilog. Prilaz plaži je nešto lošiji, pa savjetujemo da automobil ostavite na parkingu uz magistralu i da poslednjih 400 metara prepešačite do same plaže. Za one sa jačim automobilima, spuštanje kolima je takođe opcija, jer se u pozadini plaže nalazi solidno veliki parking gde možete bez problema ostaviti vozilo i spustiti se direktno do mora. Na oko 300 metara dužine i do 70 metara širine prostire se brašno sitan pesak, toliko mekan da ćete uživati u svakom koraku dok se približavate moru. Isti takav pesak dočekat će vas i na samom ulasku u vodu, kao i u plićaku koji se proteže i više od 50 metara od obale. Talasi su česti, ali blagi. Dugačak plićak ih usporava, pa ni najmanje ne remete uživanje u kupanju. Da biste doživjeli ovu izuzetnu boju mora, nisu vam potrebni snimci iz drona. Ona je jasno vidljiva već sa same plaže. Na plaži su vam na raspolaganju 2 kafića restorana ukoliko želite da uživate u organizovanom delu. Ali ima i dovoljno slobodnog prostora za one koji preferiraju boravak na plaži u sopstvenoj režiji. Od sadržaja su prisutni spasilac, kabina za presvlačenje i toaleti u sklopu kafića, dok tuševi i prilagođen ulaz za osobe sa invaliditetom nisu obezbeđeni. Takođe, na ovoj plaži ne postoji mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. Prirodne hladovine gotovo da nema, ali u popodnevnim satima brdo iza plaže pruža prijatan zaklon od sunca. Treba napomenuti i da se u internet komentarima često pominje veći broj osica kao potencijalni minus, ali ih mi tokom ove posete nismo primetili, što naravno ne znači da se kasnije u toku sezone ne mogu pojaviti. Možda raj nije bez mana, ali ako postoji plaža na Tasosu koja mu je najbliža, onda je to upravo Paradise Beach. Ovo je plaža kojoj smo se vraćali više puta i koju ćemo sigurno obići i kada sledeći put budemo dolazili na Tasos.
Dobrodošli u jednu od najneobičnijih i najfotogeničnijih atrakcija na Tasosu. Danas vas vodim na mesto koje izgleda kao da ga je neko isklesao posebno za razglednice. Prirodni bazen Giola. Ako volite smaragdnu vodu, malo avanture i kadrove koji obaraju s nogu, ostanite sa nama jer ovo je nešto što se ne viđa svaki dan. Nalazimo se na jugu Tasosa i silazimo do čuvene Giola lagune, prirodnog bazena uklesanog u steni. Da li je vredna puta i gužve ili je samo Instagram priča? Hajde da zajedno vidimo. Put do Giole je nekada bio prava mala ekspedicija, što najbolje znaju oni koji Tasos posećuju godinama. Iako je danas deo staze sređen, završnica je i dalje ozbiljna, pešačenje po kamenju i neravnom terenu. Zato ovu avanturu shvatite ozbiljno i obujte se kako treba, jer Giola nije mesto za papuče. Ali kada stignete do cilja, shvatit ćete zašto je Giola jedno od najposebnijih mesta na Tasosu. Priroda je ovde bukvalno ostavila svoje malo remek delo. Prečnik ovog prirodnog bazena je oko 10 metara, dok dubina na pojedinim mestima ide i do 4, pa čak i 5 metara. Skakaonica ovde ima za svačiji ukus, od nižih i bezbednijih do ove najviše, koju ipak treba prepustiti iskusnim skakačima. U zavisnosti od vremena i talasa, nivo vode u bazenu može znatno da varira, što je u prošlosti dovodilo i do povreda, pa nažalost i do smrtnih ishoda. Uz to, na dnu se nalaze i morski ježevi, pa treba voditi računa i prilikom skakanja i prilikom izlaska iz vode. Zabeležena su i iskustva posetilaca sa posekotinama, kada ih je jači talas vraćao nazad u bazen, zbog čega treba biti posebno obazriv prilikom napuštanja bazena. Giola, po našem mišljenju, nije plaža za ceo dan. Ovo je mesto na koje dolazite po dozu adrenalina, a zatim nastavljate dalje. Ako se ipak zadržite, u pozadini imate kantine i restorane gde možete predahnuti i osvežiti se pre još jednog skoka. Giola, ili kako je mnogi zovu Zevsovo oko, nije mesto za malu decu, ali za sve koji vole skokove, adrenalin i prirodna čuda, ovo je obavezna stanica na Tasosu. Ovu plažu nismo ocenjivali, jer bi to po našim kriterijumima bilo prilično besmisleno. Giola nije klasična plaža, već jedinstvena prirodna atrakcija, pa možemo slobodno reći da je u svojoj kategoriji bez konkurencije.
Na samo nekoliko minuta vožnje od Potosa nalazi se Psili Amos, plaža koju mnogi izdvajaju kao najatraktivniju u ovom delu ostrva. Njeno ime znači fini pesak, a upravo taj mekani pesak u kombinaciji sa Tirkiznim morem i pogledom na Atos čini ovu plažu jednom od najlepših na Tasosu. Iznad same plaže nalazi se veliki parking koji se ne naplaćuje. Tokom špica sezone može se brzo popuniti, pa je preporuka da dođete ranije ujutru ili kasnije popodne kako biste bez problema pronašli mesto. Zbog velike posećenosti, dobar deo posetilaca parkira se i pored samog puta, naročito u periodima najveće gužve, pa je tada potrebno obratiti pažnju na saobraćaj i propisno parkiranje. Na Psili Amosu nalazi se nekoliko popularnih beach barova sa ležaljkama, muzikom i bogatom ponudom pića i laganih obroka. Ambijent je moderan, ali i dalje opušten, pa je plaža podjednako privlačna i mlađima i porodicama. Zbog svoje lepote i blizine Potosa, Psili Amos je jedna od posećenijih plaža na ostrvu. U julu i avgustu gužve su česte, naročito u centralnom delu, dok se nešto mirnija atmosfera može pronaći na krajevima plaže ili van glavnih termina. Leva i desna strana plaže su kamenitije i uokvirene stenama, dok se najlepši deo Psili Amosa nalazi u njenoj sredini, gde dominira izuzetno fini zlatni pesak, kako na samoj plaži, tako i pri ulasku u more i na morskom dnu. Ulazak u vodu je postepen sa dugim plićakom, što ovu plažu čini posebno pogodnom za porodice sa decom i neplivače. Prirodna hladovina ne dominira ovom plažom, ali će oni kojima je boravak u hladu važan ipak moći da pronađu svoju malu oazu na pojedinim delovima Psili Amosa. Na plaži dugoj oko 150 metara i širokoj do 40 metara ne postoji organizovana spasilačka služba, kao ni sadržaj za sportove na vodi. Takođe, nije obezbeđen poseban prilaz niti ulazak u more za osobe sa invaliditetom. Toalet, tuš i kabina za preslačenje nalaze se u okviru beach barova na plaži i dostupni su gostima koji koriste njihove usluge. Pored čestih gužvi, među negativnim komentarima na internetu može se naići i na zamerke koje se odnose na pojavu morske trave u plićaku, kao i na povremene jače talase u poslepodnevnim satima. Ipak, talasi uglavnom nisu ni česti ni jaki, naročito zbog dugog plićaka koji se prostire i do 50 metara od obale, pa more ostaje bezbedno i prijatno za kupanje.
Sili Amos nije plaža za beg od gužve, već za uživanje u njenoj lepoti. I upravo zato je jedna od najposećenijih i najvoljenijih plaža na Tasosu. I pored sitnih mana, Sili Amos je plaža koja se pamti. Sigurno ćemo se ovde ponovo vratiti. Ostrvo Tasos, prema nezvaničnim informacijama, ima ukupno 56 plaža. Do sada smo vam pokazali samo plaže na istočnoj polovini ostrva, koje su i najpoznatije, ali i zapadni deo ostrva ima svoje adute. Dok istok ostrva kradu spektakularne boje, zapadna polovina Tasosa osvaja prirodnom hladovinom. Samo 8 km od Limenasa čeka nas jedna od takvih plaža. Dobrodošli na Pahis. Na internetu se mogu pronaći nazivi Pahi i Pahis, ali u pitanju je ista plaža. Razlika je samo u transkripciji grčkog naziva. Plaža Pahis, dugačka preko 500 metara, ispunjena je beach barovima koji se brinu da more, pesak i ležaljke uvek budu čisti i spremni za goste. Poseban detalj je što jedan od beach barova ima i bazen, pa će oni koji vole kombinaciju plaže i bazena ovde doći na svoje. Slobodnog mesta ima, ali ako ciljate hladovinu ispod borova, dođite ranije. U sezoni je gužva gotovo zagarantovana. Na plaži postoje tuševi, kabine za preslačenje, kao i toaleti koji se nalaze u sklopu beach barova. Na plaži je omogućeno iznajmljivanje rekvizita za sportove na vodi, za sve koji vole malo akcije. Nismo uočili poseban ulaz za osobe sa invaliditetom, niti organizovanu spasilačku službu. Ulazak u vodu je kombinacija sitnog šljunka i peska, dok već nakon nekoliko metara preovladava najsitniji pesak. Sa plićakom dužim od 20 metara, Pahis je odličan izbor za porodice sa decom. Istok Tasosa je sinonim za boju mora, ali ovi kadrovi sa visine pokazuju da Pahis bez problema parira i najpoznatijim plažama ostrva.
Zahvaljujući dugom plićaku, more je ovde gotovo uvek mirno i bez jačih talasa. Parking je besplatan i relativno blizu plaže, ali u sezoni brzo nestaje, pa ako ciljate dobru poziciju, dolazak u jutarnjim satima je najbolja opcija. Nije skriveni dragulj, nije ni divlja plaža, ali kao uređena porodična opcija, Pahis tačno zna kome pripada. Pahis možda nema dramatične litice istoka Tasosa, ali mirno more, prirodna hladovina i porodična atmosfera čine je plažom na koju se rado vraćaš. Ako tražite mirno mesto za kupanje u blizini Limenasa, ali bez gradske gužve, onda je plaža Glifoneri jedno od onih mesta koje lako može da vam promakne, a ne bi trebalo. Nalazi se svega par minuta vožnje od centra Limenasa i često se navodi kao jedna od najtiših plaža u ovom delu ostrva. Plaža Glifoneri je verovatno jedna od najmanjih plaža koje smo ikada posetili, ali upravo u tome i leži njen šarm. Sitan pesak na plaži prati vas i na ulasku u vodu i na samom morskom dnu, dok plićak traje i više od 20 metara, što ovu plažu čini vrlo prijatnom za mirno i opušteno kupanje. Boja mora je tipično tasoška, svetla tirkizna, naročito u jutarnjim satima kada je more najmirnije. Zbog mirne atmosfere i relativno lakog ulaska u vodu, Glifoneri je dobar izbor za parove koji žele tišinu i opuštanje, porodice sa decom, kao i za sve one koji beže od prepunih i komercijalnih plaža. A ako tražite sportove na vodi, glasnu muziku i celodnevnu zabavu, ovo nije plaža za vas. Na plaži su dostupne ležaljke i suncobrani za iznajmljivanje, ali postoji i manji prostor ako želite da boravite u sopstvenoj režiji. O plaži se brine taverna u pozadini, a jedan od velikih pluseva je to što smo automobil mogli besplatno da parkiramo na njihovom parkingu. Plaža je mala, pa se u špicu sezone može brzo popuniti. Nema mnogo sadržaja, pa ponesite vodu i osnovne potrepštine.
more je uglavnom mirno, ali pri jačem vetru mogu se pojaviti manji talasi. Prirodna hladovina je veliki adut ove plaže, jer čak i u vodi, u prepodnevnim satima, možete uživati u senci starih borova. Mala po površini, velika po utisku, Glifoneri je nezaobilazna stanica za sve prave ljubitelje tasosa. Kada čujete La Scala, pomislite na čuvenu milansku operu. A samo nekoliko minuta od Limenasa isto ime nosi najglamuroznija plaža Tasosa. Baš kao u operi, ulazak je deo doživljaja. Polagan, promišljen i uvodi vas pravo u letnji glamur. A onda se scena otvara. Plaža podeljena u pažljivo osmišljene segmente. Od klasičnih ležaljki i suncobrana, preko drvenih ležajeva i bič kreveta, do lazy begova, debelih dušeka ljuljaški. I na samom kraju deo sa bazenom. U La Scali čak i najpraktičniji detalji prate isti estetski potpis. Od kabina za preslačenje i tuševa do toaleta oblikovanog poput pećine. Iznajmljivanje ležaljki ovde je uslovljeno konzumacijom, a najniža cena je 20 evra po ležaljci. S obzirom na to koliko je pažnje, dizajna i ulaganja uloženo da sve ovako izgleda, iskreno smo očekivali i višu cenu. Teško je posle ovakvog prvog utiska preći na glavni deo, a to je plaža. Kombinacija peska i sitnog šljunka se nastavlja i na ulasku u vodu, a ulazak je postepen. Plićak traje otprilike 30 metara, što ovu plažu čini idealnom i za decu i za sve koji vole lagano uživanje u moru. Ono što se možda najmlađima ne bi svidelo jeste nešto glasnija muzika, ali nama je baš i to izuzetno prijelo jer dodatno pojačava pozitivnu atmosferu koja se ovde osjeća na svakom koraku.
Ako vam zatreba malo više dinamike, na raspolaganju su i pedaline, savršene za laganu morsku avanturu. Tokom boravka nismo primetili prisustvo spasioca, niti poseban prilaz ili ulaz prilagođen osobama sa invaliditetom. Na Tasosu se boja mora podrazumeva, a La Scala to samo potvrđuje. Iako plaža nije preterano velika, dugačka je manje od 200 metara, a široka svega par metara, ovde se gužva gotovo i ne osjeća, čak ni u sezoni. Razlog je jednostavan. Površina beach bara je izuzetno velika, a posebno je prijatno lenčariti u hladovini palmi koje su raspoređene širom prostora. U pozadini plaže nalazi se i veliki uredno organizovan parking, tako da je dolazak jednostavan i mesta ima za sve. Bili smo i na lepšim plažama, ali ovaj nivo luksuza oduzima dah i pojačava ukupan utisak do te mere da potpuno razumemo sve one koji se iznova vraćaju ovom dragulju Tasosa. Na kraju ove avanture kroz Tasos, vreme je da saberemo utiske. Ova naša avantura Tasos 2026 donela nam je novog člana naše top 10 liste mesta u Grčkoj i to ni manje ni više nego na sam vrh liste. Sa ukupno 94 osvojena poena, Limena sada zauzima prvo mesto na našoj listi najlepših mesta koja smo do sada posetili u Grčkoj, koja sada izgleda ovako. Iskreno, očekivali smo da će Limenas ući među 10 najboljih, ali nismo ni slutili da će osvojiti upravo prvo mesto. Spoj prelepih plaža, šarmantnog starog grada, odlične ponude, gostoprimstva i svega što ovo mesto pruža, ostavilo je izuzetan utisak na nas. Što se tiče naše top 10 liste plaža, tu smo i pre dolaska na Tasos očekivali velike promene. Ovo ostrvo je poznato po nekim od najlepših plaža u celoj Grčkoj i upravo se to pokazalo tačnim. Naša lista dobila je čak 5 novih članova, a konačan poredak sada izgleda ovako. Da li će neko od ovih mesta ili plaža ostati na vrhu i nakon naših narednih putovanja kroz Grčku? Ostaje da vidimo. Napuštamo Tasos, puni utisaka i lepih uspomena.
Vidjeli smo mnogo prelepih plaža, uživali u svakom danu i već sada planiramo ponovni susret sa ovim izuzetnim ostrvom. Do novih avantura, pozdrav iz Limenasa i živjeli! Jamas!